السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. اذا غادي يكون عندنا واحد النص ديال ليكتور غادي يكون فيه العنوان ديالو ريغل دو في اون كلاس. قلنا الجزء الاول لا باج 60 ديال يونيتي 2. دونك كما تتشوفوا هذا هو النص ديالنا غادي نحاولوا نقراو غادي نشوفوا شنو مكتوب عندنا في داك لونكادري تما وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ان شاء الله. ريغل دو في اونسيان اون كلاس بلوتو ريغل دو في اون كلاس قلنا دايرين تما واحد يعني غادي تكون تتمه ديال الدرس غادي يكون الدرس الثاني هذا تيهضر على ريغل دو في اون كلاس. Pour obtenir et conserver la clé de la politesse, parle agréablement, utilise à bon escient les mots et expressions. Bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, pardon. Attends ton tour pour parler. Sois poli en classe, en récréation, à la cantine. Pour obtenir et conserver la clé de respect, respecte tes camarades de classe, évite de toucher aux affaires des autres. Aie un bon comportement, travaille sérieusement, veille à la propreté de la classe, mets les déchets dans la poubelle. دونك كيما شفتوا هذا هو النص ديالنا غادي نشوفوا شنو مكتوب عندنا في لونكادري. عندنا لافي دون لا كلاس on est poli bonjour merci on lève la main pour parler on prend soin du matériel on regarde et on écoute attentivement on s'applique on fait de son mieux on s'entraide et on partage on ne crie pas et on limite le bruit. دونك كيما شفتوا هذا النص هذا تيهضر لينا على لي ريغل دو في اون كلاس. قالك بور اوبتونيغ كونسيرفي لا كلي دو بوليتاس يعني الا بغيتي تكون بولي يعني الا بغيتي تكون مؤدب لا بوليتاس الاداب شنو قالك خاصك دير باغل اغريابلومون تهضر زوين. يوتيليز ا بون اسيون لي مو اكسبرسيون خاصك تستعمل عمدا تختار يعني الكلمات والتعابير اللي غادي تقول بحالاش خاصك تقول بونجور او ريفوار ميرسي سيل فو بلي باردون يعني يكون داكشي بادب. اتون طون تور بور بارلي تسنى الدور ديالك عاد تهضر ماشي تهضر وفاش يكون تيهضر واحد اخر. سوا بولي اون كلاس يعني خاصك تكون مؤدب في القسم اون ريكرياسيون في الساحه يعني في اوقات الاستراحه و لا كونتين وفي المطعم. pour obtenir et conserver la clé du respect يعني باش تاخذ هاد لا كلي هاد الساروت ولا ديال الاحترام شنو خاصك دير respect tes camarades de classe خاصك تحترم الزملاء ديالك ديال القسم évite de toucher aux affaires des autres خاصك تبعد ما تبقاش في الادوات ديال الاصدقاء ديالك اي ان بون كومبورتمون يكون عندك يعني واحد السلوك زوين ترافاي سيريوزمون تخدم مزيان وبجديه في على بروبوتي دو كلاس وتحاول على النظافه ديال القسم ديالك يعني شنو خاصك دير مي لي ديشي دون لا بوبيل يعني خاصك تلوح لي ديشي ولا الازبال في لا بوبيل ولا في سله المهملات. دونك هذا هو النص ديالنا وفي لونكادري كيما شفتوا لا في دون لا كلاس عندنا فيه كيلكو règles de vie en classe. Donc نمشيو لجوبسيرفي جو ديكوفر قالك دو كوا بارل لو تكست علاش تيهضر. اذا لو تكست parle des règles de vie en classe. السؤال الثاني de combien de parties est-il constitué? Donc il est constitué de deux parties. السؤال ثلاثة de quoi parle la première partie ou la deuxième partie? Donc علاش تيهضروا. La première partie parle de la politesse et la deuxième du respect. السؤال 4 قال لك de quoi parle le contenu de l'encadré. Donc le contenu de l'encadré شنو فيها اذا علاش يهضر لينا على les règles de vie en classe. Donc le contenu de l'encadré parle des règles de vie en classe. السؤال 5 de combien de règles est-il composé. هاد l'encadré شحال فيه من règles اذا عندنا فيه 7 ديال les règles. اذا il est composé de 7 règles. نمشيو جو كومبرون قالك دو كيل دوكيومون ساجي-t-il. اذا شنو هو الدوكيومون il s'agit des règles de vie en classe. السؤال الثاني à qui ce document est-il adressé. اذا il est adressé aux élèves اذا التلاميذ موجه للتلاميذ. السؤال 3 que contient ce document شنو فيه هاد الدوكيومون. اذا il contient des règles. السؤال 4 que doit-on faire pour obtenir et conserver la clé de la politesse. اذا شنو خاصنا نديرو. Il faut bien parler, il faut bien choisir ses mots, il faut attendre son tour pour prendre la parole, il faut être poli.
السؤال 5 قال que doit-on faire pour obtenir et conserver la clé du respect إذا شنو خاصنا نديرو il faut respecter ses camarades il faut éviter de toucher aux affaires des autres il faut avoir un bon comportement il faut travailler sérieusement il faut veiller à la propreté de la classe السؤال ستة quel est le type de ce texte justifie ta réponse donc شنو هو هاد النص هذا هاد النص هذا c'est un texte injonctif ولا prescriptif علاش اما غادي ديرو injonctif ولا prescriptif نفس المعنى on a utilisé l'impératif présent pour citer les règles donc باش يكون عندنا واحد الغوسيت ولا تنقولوا تنستعملوا l'impératif présent يعني تيكونوا فيه تيكون تيتسمى هاد النوع هذا ان تكست انجونكتيف ولا بريسكريبتيف نمشيو جو réagir au texte que penses-tu de l'importance du respect des règles de la classe donc je pense qu'on doit respecter les règles de vie en classe c'est très important سؤال تاني que pourras-tu dire aux élèves qui ne respectent pas quelques règles de vie en classe شنو خاصك تقول لهادوك اللي ماشي يحترموش هاد les règles de vie en classe les personnes qui ne respectent pas quelques règles en classe sont des personnes impolies يعني هما أشخاص غير مؤدبين ولا غير مهذبين السؤال 3 propose d'autres règles de vie en classe à tes camarades إذا نحاولوا نذكروا بعض les règles de vie en classe درت لكم أنا واحد جوج هنايا je ne mâche pas de chewing gum يعني ما نمضغش المسكة في القسم je demande poliment de l'explication si je ne comprends pas إذا تنطلب الشرح إلا ما فهمت شي حاجة تنطلب الشرح من الأستاذ ولا من الأستاذة ديالي إلا ما فهمت شي كلمة ولكن تنطلبها بوليمون يعني بأداب إذا هادو بعض الحوايج اللي حاولت نزيدهم لكم ولا لي ريغل دو في اون كلاس اللي حاولنا نزيدوهم كل واحد غادي يحاول يزيد دي ريغل دو في اون كلاس اللي تيعرف هو إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال ليكتور كانت فيه ريغل دو في اون كلاس هذا الجزء الأول نتمنى تكونوا فهمتوه نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الأوفياء لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة معلي إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء